ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ପାଠ 8 ଳ ଫଳା ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଇବି। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅ ମରେ ଳ ଫଳା ମ୍ଳ ଅମ୍ଳ। ମରେ ଆକାର ଳ ଫଳା ମ୍ଳା ନ ମ୍ଳାନ। करे एकार ळ फळा क्ले तालबे स क्लेश। तालबे स रे हर्षो सु करे ळ फळा क्ल शुक्ल। परे आकार ळ फळा प्ला ब न प्लाबन। बरे हर्षे बी परे ळ फळा प्ल ब विप्लव। अ करे एकार ळ फळा क्ले तालबे स अक्लेश। बरे हर्षे बी परे ळ फळा प्ल बरे दीर्घई बी विप्लवी। तालबे स रे हर्षो सु करे ळ फळा क्ल प क्ष शुक्ल पक्ष। बरे हर्षे बी तालबे स रे एकार ळ फळा श्ले मुधणे स ण विश्लेषण। तालबे स रे ओकार ळ फळा श्लो क परे आकार पा ठ श्लोक पाठ। अ वंगंगरे आकार गा र करे आकार का मरे ळ फळा म्ल अंगार काम्ल। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ଲିହା ବଢ଼େ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଜହ୍ନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଲୋକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତେ ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି।